समस्त को प्रभु जीशु नाम रे मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय भाई और भणी माने आज भिडियो टिके अलग होगा जाऊँगी कारण आज भिडियो गोटे विज्ञापन मु करी। ए चैनल हुए तो एते बड़ नुहे छोट चैनल तथापि मु जानिनी ए खबरटा क्या पाखे पहुँचब क्या पाखे ना आपड़ जमी थंबनेल देखिले से विषय को लेकिन मु प्रचार करी। जंगल कैंप आपन केबे जंगल कैंप जाइछन्ति? जदि आपन मयूरभंज साइड रही तेबे आपन को बुझेबा को पड़िबो नाही। आपन ऑलरेडी जंगल कैंप कौन आपन जानिछन्ति किंतु अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो माने अछन्ति समान को मध्य अधिकांश समान जानी नाहंती जंगल कैंप कौन कोठी हुए केमिति हुए ये समस्त विषय से जानी ही नाहंती। से समानकर अवगति निमंते मु जनै दउछि जे मु काहे के टॉपिक मु नेली कारण मोर आत्मिक जीवनर आरंभ ए जंगल कैंप रु ही आरंभ होइतला। मोर गोटे साक्ष्य रही अछि जदि आपन चाहूचंती सुनिया पई मुझे साक्ष्यर वीडियो भी मु तैयारी कर देबी। आपन सुनिबे से साक्ष्य को सुनंतु। जंगल कैंप मोर आत्मिक जीवन को बदलाई देइथिला। हाँ प्रिय बंधुगण जतल मु छोट थिला समय मु भी माने खोजुथिली सत्य परमेश्वर किए। अवश्य ख्रीष्टान परिवार जन्म होइथिले तथापि मु एमती खोजुथिली प्रकृत सत्य किए प्रभु जीशु सत्य कि मु खोजुथिली से पर्यंत जे पर्यंत प्रभु जीशुंकर शक्तिर कार्य मु निज आखिरे मु देखि नथिली। तबे प्रिय बंधुगण सही जंगल कैंप को मु जाउछि। जदि आपण चाहूचंती मो सहित भेट होगा पई तबे जदि आपण भी जदि जंगल कैंप आसुचंती तबे आपण निश्चिंत भाव में मते भेटी पारिबे। निश्चिंत भाव में एथरे कौन से संदेह नहीं। तबे ख्रीष्टान प्रिय भाई और भनी माने तबे निश्चय भेट हम जंगल कैंप रे आपण एवं मु भेट हवा। आपण चाहूचन जदि मो सहित भेट करिया निमंते तबे निश्चिंत आपण भेट हो पारिबे। आ जदि आप चाहूचंती अन्य मान को वीडियो शेयर करिया पई ए वीडियो को प्रबल मात्रा शेयर करंतु अन्य मान सहित आउ ए विषय से मत जानतु। तेबे मोर मन पड़े प्रिय बंधुगण एवं जिते मन पड़े मत बहुत आनंद लगे बहुत खुशी लगे जे ए जंगल कैंप मोर आत्मिक जीवन को बदलाई देइथिला। कारण सर्वप्रथमे मो प्रभु जीशुंकर शक्तिर कार्य माने जीवनर प्रथम थर पाई मु ए जंगल कैंप रे मु देखिथिले। कारण सेते बेल को मु बहुत छोट थाए बाहरु आसी थांती प्रचारक माने रोग सुस्थकारी माने बाहरु आसी थांती आ से माने वाक्य प्रचार करू थांती आ संध्या आमर हिलिंग प्रोग्राम हुए बा आपन कहि परिबे रोग सुस्थकारी कार्यक्रम सेठी हुए आ एटा वर्ष को थरे हुए। प्रिय बंधुगण तबे ख्रीष्टान प्रिय भाई और भनी माने एटा मो निमंत मध्य बहुत खुशी खबर कारण अनेक दिन पर मु जाउछि। माने आपण टिके हिसाब करंतु छोट थिला समय मु जाइथिले सही 7 वर्ष 8 वर्ष एमती हेतिला मोर एज से समय मु अटेंड करूथली जंगल कैंप। वर्तमान प्राय 20-25 वर्ष एमती हो 20-25 वर्ष प्लस हो आउ से पर्यंत मु जंगल कैंप मु अटेंड करिनी कि जिते बेले सेमिति गुड़े सुजोग पुणी थे आसी
ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖି ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଦିନର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ୟାମ୍ପର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ୟାମ୍ପ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି, ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ମୋର ପୁରା ହେଇଯିବ, ବା ମୋର ଯେଉଁ ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ଥିଲା ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ମୋର ପୁରା ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସେ ମିଟିଂ ପାଇଁ। ମିଟିଂ ଯେମିତି ଭଲରେ ହେବ। ଆଉ ଯେପରି ମୋର ମନେ ଅଛି, ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ୟାମ୍ପ ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ପୁରା ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଉପକାର ପାଇବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳିଯିବ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଅଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମୋ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସାହେବମାନେ ବାହାରୁ, ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ମୋର ମନେ ଅଛି। ଏଇଟା ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ। ଛୋଟ ସମୟରେ ମୋର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଶରୀରର ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିବି, ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ, ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବି, ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାହେବମାନଙ୍କୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ମୋର ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେଇ 3 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିକି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ରଖିକି ମୁଣ୍ଡରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆପଣ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି କି ନ କରିପାରନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପାଇଛି ସେ ଜାଣିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ସମସ୍ୟା ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଜମା ବି ଦେଖାଯାଇନି। କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେଇ ଦିନ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ସେଇ ମୋର ସମସ୍ୟାଟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ବା ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ୟାମ୍ପ ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଠି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି। ମୁଁ ଶୁଣିବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ମୁଁ ଦେଖିବି କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ଆଉ ସେଠି ଯାହା ବି କିଛି ହେଉଛି, ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସୁଟିଂ କରିବି, ଆପଣ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇବେ। ଏ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ, ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।